الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. باب رسول الله. ومع العنصر الثالث من العناصر التي يظلها الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. حديثنا ما زال متواصل أيها الأحباب الكرام مع السبعة الذين يظلون في ظل الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. وكنا عنونا هذا الحديث بمقومات الأمن في الدنيا والآخرة، وما أفتأ أن أذكر بهذا الحديث أيها الأحباب الكرام حتى يتخذ منهجا تسير عليه الأمة الإسلامية، حتى تحقق الأمن في هذه الدنيا وتحقق المراد من بعثنا إلى هذه الدنيا، حتى ننال إن شاء الله سبحانه وتعالى أمن الآخرة. الحديث كما قلنا يتحدث عن أمن الآخرة. يؤمن الله سبحانه وتعالى من الفزع الأكبر. يؤمن الله سبحانه وتعالى هؤلاء السبعة يوم يخاف الناس ويحزن الناس، فهم آمنون في ظل الله سبحانه وتعالى. آمنون لماذا؟ لأنهم حققوا أمنا في هذه الدنيا. كنا تحدثنا عن الإمام العادل والعدل وأهمية العدل ومدى ضرورة العدل لتعيش الإنسانية عموما والمسلمون على وجه الخصوص في أمن وأمان في المعاش قبل المعاد. وتحدثنا عن العنصر الثاني، الشاب الذي نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله في رواية أخرى، ورأينا مدى أهمية الشباب الذين ينشأون في طاعة الله، كيف يتحقق بهم الأمن في الدنيا وينالون إن شاء الله سبحانه وتعالى أمن الآخرة. أما اليوم فسنقف مع عنصر ثاني يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن علاقة قلوب المؤمنين على وجه الخصوص بمؤسسة من مؤسسات الأمة الإسلامية، التي بدونها لا شك لن يتحقق الأمن والأمان بدون هذه المؤسسة. هي ما سنقف عند أحباب الكرام. وكما قلت لكم دائما أذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد أو في المساجد في رواية أخرى، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه السبعة عنوناها بمقومات الأمان، بها يتحقق الأمان في هذه الدنيا. Alors chers frères, chers sœurs, aujourd'hui on va s'arrêter avec la troisième catégorie. La troisième catégorie dont Allah subhanahu wa ta'ala protège le jour dernier sous son ombre, le jour où il n'y aura pas d'ombre à part la sienne. À travers ce hadith dont Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a cité les 7 catégories de personnes que Dieu subhanahu wa ta'ala protège le jour dernier parce qu'ils ont réalisé la paix ici-bas. Le but de notre existence, c'est de réaliser la paix, c'est de vivre en paix pour qu'on puisse garantir la paix de là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien manifesté qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en paix, en sécurité
c'est cette catégorie le jour où tout le monde s'inquiète. Ces gens-là, ce jour, ils seront en paix. Alors aujourd'hui, on va s'arrêter avec la troisième catégorie. Un homme ou bien une personne dans son cœur est attachée au lieu de prière. Après qu'on a vu la justice et l'importance de la justice pour réaliser la paix ici-bas, pour toute l'humanité, c'est pas seulement que pour les musulmans, ils n'arrêtent pas d'inciter à cela. Et on avait le jeune homme qui a grandi dans l'adoration d'Allah. On a vu comment un jeune peut participer à la paix pour tout le monde. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un élément important de la paix ici-bas, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui garantisse. Aujourd'hui, on va s'arrêter avec la troisième catégorie. C'est ce lieu. Dans les cœurs des croyants, il doit y avoir cette relation d'attachement, cette occupation, cette liaison dont on va parler, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les suites. Et après, on avait parlé de le hadith, comme je dis, je l'essaie toujours pour qu'il soit, Inch'Allah, enregistré, pour que ce sera une voie à chemin. Un cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. À celui qui veut vivre ici en paix, il garantit, Inch'Allah, la paix de là. Alors, le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, les musulmans, cela Abu Huraira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cette catégorie, Allah subhanahu wa ta'ala les protège dans son ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre à part la sienne. Un chef équitable, on a parlé d'équité, de la justice, de son importance. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah et l'importance des jeunes pour établir la paix ici-bas. Et aujourd'hui, on va s'arrêter avec cet institut, la mosquée, et son importance, et là, on va essayer d'analyser les termes du hadith où le prophète il a dit attacher, le cœur est attaché à cet institut. Et deux frères, deux personnes qui s'aiment en Dieu et se rassemblent en lui et se séparent en lui. Et une personne dont une femme, un homme dont une femme appelle en elle pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, elle répond je crains Allah. Il y a un homme qui a donné le monde en secret. Au point que sa main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Et un homme qui a évoqué Allah subhanahu wa ta'ala en solitude, tout seul, jusqu'à ses yeux remplis de larmes. إذن أيها الأحباب الكرام، ورجل قلبه معلق في المساجد في رواية الإمام البخاري ومسلم، وبالمساجد في رواية مسلم وحده. هذه العلاقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، التي تكون بين الإنسان المؤمن، بين قلب الإنسان والمسجد. قلبه معلق في المساجد أو بالمساجد. ليس معلق يعني accroché, non, attaché. Il y a une différence entre accroché et attaché. العلاقة يا أحباب الكرام حينما يتعلق القلب بالشيء فإنه يحبه، فإنه يكون ديدانه، فإنه يأخذ لبه ويهتم به ويأخذ جل وقته ويكون هو حياته. حينما يتعلق، انظروا إلى الناس حينما تتعلق بالمال كيف تجري لتحصيله بكل الوسائل الجائز منها وغير الجائز. انظروا إلى الناس حينما يتعلقون بشيء من الأشياء. انظروا بما تعلقت الإنسانية اليوم من متاع هذه الدنيا، كيف صرفوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك حينما يتعلق الإنسان بالشيء فإنه يستطيع أن يفنى دونه، لأنه تعلق قلبه بهذا الشيء. وهذا هو الأمر المهم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته. وانظروا إلى المثال العظيم الذي ينبغي أن يكون هو قدوتنا نحن المسلمين. انظروا إلى تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد، تتجلى في أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجدين قبل أن يصل إلى بناء المسجد الذي أصلا من أجله هاجر. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر جلس في قباء 3 أيام أو أقل أو أكثر، الرواية هنا لا يهم. فبنى في قباء مسجد بمجرد أنه مر كعابر سبيل، بنى مسجد. وانتقل من قباء يوم الأربعاء والخميس وجاءته الجمعة في مكان فيه الآن ما يسمى بمسجد الجمعة. أول جمعة في الإسلام أسس النبي كذلك المسجد في ذلك المكان. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليؤسس المسجد الثالث الكبير الذي هو منار الأمة والذي هو قلب الأمة والذي هو المؤسسة التي سيبني بها النبي صلى الله عليه وسلم مشروع هذه الأمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم همه
أنه كان ضيفا عند أبو أيوب الأنصاري ولم يفكر في أن يبني بيته ليستقل فيه، إنما فكر أن يبني بيت الله. انظر اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وتعلق النبي صلى الله عليه وسلم بمصير هذه الأمة لكي يربط هذه الأمة بالأصل بالباقي بالمنهج بالطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ثم هذا التعلق يا أحباب الكرام من جانب آخر هو الذي يؤثر العلاقتين اللتين تعبدنا الله بها. الله تعبدنا بعلاقتين أساسيتين، علاقة عمودية وعلاقة أفقية. علاقة عمودية بينك وبينه، صلاتك وصيامك وحجك وزكاتك وذكرك وقراءتك للقرآن، العلاقة الخالصة بينك وبين الله أساسها المسجد، تبنيها في المسجد، لا يمكن أن تبنيها لوحدك. ثم العلاقة الأفقية بينك وبين الناس وبين الآخرين وبين إخوانك وبين عامة البشرية وبين عامة المخلوقات تبنى في المسجد. إذن انظر إلى هذه العلاقة التي لخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أعظم شيء عندنا في جسمنا هو القلب، إذا صلح الجسم كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام مسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وهذه المضغة إذا تعلقت بالمسجد صلحت. ويحق لي أن أقول لكم: ألا وإن في جسم الأمة مضغة وموطن إذا صلحت الأمة، ألا وهو المسجد. جسم الأمة فيه مضغة، فيه موطن، فيه هذه المؤسسة. إذا صلحت هذه المؤسسة واعتني بهذه المؤسسة وأدت هذه المؤسسة دورها كما ينبغي، بالله وتالله ووالله لا يصلحن شأن الأمة، إنها ارتبطت بما يرتبط به الله سبحانه وتعالى. Alors chers frères, chers sœurs, comme dans notre habitude, on essaie toujours de méditer les paroles du prophète. Chaque mot a un sens important. On ne peut pas laisser passer les choses comme cela. Quand le prophète me parle d'un attachement, les personnes qui ont cet attachement, le cœur est lié. Il est lié au lieu de prière. Cet attachement, ça veut dire que c'est une préoccupation. Ça tient ton attention. Ça prend ton temps. Tu as quelque chose dans ta vie. Regardez quand les gens ils sont attachés du bien, comment ils arrivent à acquérir ces biens avec des moyens illicites et illicites. Qui autorise ce qui n'est pas l'essentiel pour lui, c'est d'arriver, c'est de cibler un niveau et ainsi de suite. Il veut y arriver. Pourquoi? Parce que son cœur il est attaché. Et regardez, ils sont détaillés. Aujourd'hui, une jeune et l'humanité il est attachée au quoi. Pour cela, regarde-nous l'exemple excellent notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous montre cet attachement, son attachement au lieu de prière. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque vers Médine, il a fait son émigration. Regardez sa relation avec la mosquée. Il a quitté la mosquée où il ne peut pas exercer son culte en toute liberté. Et parti sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Mais avant d'arriver au lieu ciblé, au lieu où il va stationner, le prophète a construit 2 mosquées avant d'arriver à construire la troisième. Ce qu'on connaît aujourd'hui, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Madinah al-Munawwara, c'est la mosquée, la grande mosquée. Mais avant, le prophète, il avait fondé une mosquée à Quba, qui est aujourd'hui équivalent à l'Umrah, seulement 2 unités à Quba aujourd'hui, équivalent à l'Umrah. La première mosquée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis au monde, c'est Quba. Par contre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était qu'un passager à Quba. Pas venu à Quba. Et mercredi, jeudi, il est parti de Quba, le vendredi, ça est arrivé dans un endroit où le prophète a fait la première prière du vendredi dans l'islam. Il a fondé aussi la mosquée qui s'appelle la mosquée du Jumu'ah aujourd'hui. Avant qu'il arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à rentrer à Médine, il pense à ce mot, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va construire, le mot construire, va éduquer, va orienter cette communauté vers son bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a même pas pensé à construire sa demeure où il va résider avec sa famille. Il était un invité chez Abu Ayyub al-Ansari et il a participé à la construction de la première grande mosquée, de la premier institut où on va avoir des grandes personnes qui vont illuminer cette. Et comme je dis avant cela,
À travers cette mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une chose importante. Une chose importante, il a lié les gens. Hein, à travers la mosquée, il a lié les gens, cette liaison verticale et la liaison horizontale. La liaison verticale, il a lié les gens avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a lié les cœurs qui sont attachés à ce lieu avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers cette prière, à travers la lecture du Coran, à travers le jeûne, à travers les choses dont Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit pour l'adorer. Il a aussi lié cette relation avec les musulmans. Et avec les non-musulmans même. Le prophète accueille même les non-musulmans à la mosquée. Regardez cette liaison. Et nous, chers frères, chères sœurs, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il ne suffit pas un seul chemin. On peut cheminer vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la mosquée dans cette relation verticale et la relation horizontale. On ne peut pas adorer Allah seulement, moi, ma prière, mon jeûne, et après, vraiment le déluge. Non, pas du tout. Ta relation aussi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, on va la voir dans la 4e catégorie. Deux personnes qui s'aiment mon Dieu quand ils se rencontrent et s'aiment mon Dieu quand ils se séparent et s'aiment mon Dieu. C'est très important. لذلك الله سبحانه وتعالى يلخص هذه العلاقة في سورة التوبة الآية 18 حيث يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. انظروا إلى العمارة والهداية في الأخير. العمارة في اللغة، العمران في اللغة وضد الخراب. يقال العمران في اللغة وضد الخراب. شيء عامر يعني شيء مملوء بما هو فيه خير وبركة للناس. شيء العمران. ونقول عمر الرجل الله أي عبده. لذلك جاءت العمرة. جاءت فيها العمرة هي عبادة مخصوصة في مكان مخصوص بشروط وأوصاف مخصوصة. لذلك تسمى بالعمرة لأنها عبادة. والعمران كما قلنا إذن هو ماذا؟ ذكر فيه أهل اللغة واللزوم والخدمة والبناء والترميم. كل هذه المصطلحات. فيكون إذن عمارة بيت الله ببنائها واعتيادها والاهتمام والاغتمام بأمورها وشؤونها. لذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الإمام الترمذي والحاكم في المستدرك إذا رأيتم الرجل يعتاد مساجد فاشهدوا له بالإيمان. الاعتياد. وهذا الاعتياد ليس فقط من باب أنها يؤدي صلاته وانتهى الأمر. الاعتياد من باب أنه يتعبد لله بهذه العلاقة التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى ثم علاقته بينه وبين إخوانه. من لم يهتم بأمر المسلمين ولا يمكن الإنسان أن يهتم بأمر المسلمين إلا إذا خالط المسلمين. وإذا خالطوا في بيت من بيوت الله فيكون قد عمر بيت الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء هذا السياق في القرآن الكريم. نعمر بيت الله هي شهادة من الله تعالى بالإيمان لمن له هذه الأوصاف. لذلك الأمة الإسلامية اليوم ينبغي أن ترجع إلى عمارة بيت الله سبحانه وتعالى ببنائها وتشييدها، وينبغي أن تؤهل هذا البيت حتى يؤدي رسالته. رسالة هذا البيت ورسالة هذا المسجد هو أن نربي شبابا في طاعة الله ورجالا قلوبهم معلقة ليس بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان ولا بما يتعلق به سفاسف الناس، ولكن يتعلقون بأداء هذه الرسالة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول على لسان صالح لقومه هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها. استعمركم يعني أهلكم لعمارتها بعبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته. لذلك فقال فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي قريب مجيب. أسأل العلي القدير أن يجعلني وإياكم قولوا قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. أما بعد. Alors chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a manifesté cette relation qui doit être entre un individu et un croyant et son cœur et le lieu de prière. En nous disant dans le chapitre Le Repenti, le verset 18, nous peuplons les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala que ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et le jour dernier accomplissent la salat, acquittant la zakat et ne craignant qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que ceux-là seront du nombre des bien guidés. À travers ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit certes, ceux qui peuplent, mais peupler à l'intention d'exploiter. Ce n'est pas seulement peupler, remplir
Non, à l'intention de quoi? Peupler, dans la langue arabe, ça signifie construire, ça signifie exploiter le lieu. En exploitant le lieu qui soit un lieu où on va éduquer nos enfants. Un lieu où on se rencontre. Un lieu où on peut former une fraternité et solidarité pour qu'on puisse montrer à l'univers l'importance de cette religion. Et pour qu'on puisse aussi vivre la paix entre nous et à travers autrui à travers cette mosquée. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a fait ici un témoignage 2 fois à ceux qui font cela. Ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, ainsi que l'imam al-Hakim, selon Abi Sa'id al-Khudri, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous voyez une personne qui fréquentait les mosquées, témoignez-lui de la foi. Pour lui donner un témoignage, c'est un croyant, parce qu'il fréquentait. Mais il fréquente, ce n'est pas seulement pour la prière et sortir, mais il fréquente la mosquée. Et il a cette occupation, cette préoccupation. Avant de construire, il fait tout son effort pour construire. Et après la construction, il s'inquiète de la mosquée. Il faut comment dirais-je, qu'il doit être exploité. Il faut que cette mosquée fait son rôle. Et le rôle de la mosquée, c'est de réaliser, c'est d'établir la paix ici-bas. La paix en général à tous les matins. C'est pour cela, Ahbab al-Karam, un jour, on va arriver à ce niveau-là. اسمحوا لي أن أختم لكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى الأمان الذي يخاف كل واحد منا في هذا الأمان. الحديث أخرجه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم لا يأخذ إلى القاصية والدانية فإياكم والشعاب. الشعاب يعني إزولي، أن تكون في شعب بعيد عن الناس. فإياكم والشعاب وعليكم بالعامة والجماعة والمسجد. والعامة والجماعة لا تكون إلا في المسجد. Alors regardez le prophète 60 kilos. Il nous dit même la protection contre le shaitan, je ne peux pas tout seul. Je serais incapable d'attaquer le shaitan tout seul. Le prophète il nous dit, le shaitan c'est comme le loup par rapport au troupeau du mouton. Il attaque, le shaitan attaque l'être humain, surtout le croyant, comme le loup attaque le troupeau. Mais c'est laquelle qui attaque? Il attaque celle qui est isolée, celle qui est loin du groupe. C'est pour ça le prophète dit, soyez, faites attention, il ne faut pas que vous soyez isolés, que vous soyez loin du groupe. Soyez avec le groupe et la majorité, les gens, et la mosquée. Regardez l'importance de la mosquée, ça me réalise cette sécurité contre le dimanche. Si je suis à la mosquée, si je fréquente la mosquée, si je me suis à la mosquée. أحباب الكرام فنكون إن شاء الله نبدأ أول علاقة بالمسجد وبناؤه. لذلك سيكون هذا حديثنا أحباب الكرام فيما يستقبل من في رسالة خاصة. فتعرفون اليوم يوم مشهود إن شاء الله سبحانه وتعالى عند الله وعند المسلمين. مدينة بوسنفيل إن شاء الله ستشهد اليوم هذا الحدث الجلل الذي ستضع فيه أول لبنة من لبنات بناء المسجد. ونحن نتحدث عن المسجد وعلاقة قلوبنا كيف ينبغي. لذلك أنا أدعو إخواننا وأخواتنا خاصة من أهل بوسنفيل أن يتحلوا بأرقى مستوى من الأخلاق. يشار لنا بالبنان ولنا ضيوف ولنا من المسلمين وغير المسلمين، ينبغي وهم ينظرون إلينا كيف يعني سنشارك في إنجاح هذا الحدث الجلل العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نبين لضيوف المسلمين ولغير المسلمين أننا نستحق حقا أن يكون لنا مسجد كبير من هذا الذي نحن فيه بأخلاقنا ونظامنا وانتظامنا ومساعدتنا وإيثارنا للآخر. Alors mon message aux fidèles de la mosquée de Goussainville, qu'aujourd'hui c'est un jour important, historique. Un jour qui témoignera certes, Inch'Allah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est le jour où on va mettre la première pierre, Inch'Allah, de notre centre, de notre grande mosquée. Tout le temps, on s'attache. C'est pour cela que j'appelle les frères et les sœurs de Goussainville à montrer un exemple important, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, d'organisation et de participation et de bonne gestion avec autrui. Et surtout, tout le monde nous observe. Est-ce qu'on mérite va vraiment avoir ce grand centre, cette grande mosquée? Alors les gens nous regardent. C'est pour cela qu'on aura les invités parmi nos frères musulmans
qui viennent pour participer avec nous cette joie. Il y a aussi les non-musulmans qui vont s'inquiéter peut-être, qui vont savoir c'est quoi le rôle de cette mosquée, qui sont les gens qui fréquentent cette mosquée, comment ils se comportent, comment ils se parlent, comment ils marchent, comment ils sont habillés. C'est très important. C'est pour cela qu'on doit montrer, on doit être exemplaire. C'est pas que l'association qui s'en occupe, tout le monde, tous les gens, les musulmans de Goussainville, ils sont appelés à se maîtriser. Ils sont appelés à vraiment à montrer un exemple excellent qu'on mérite vraiment. Et voilà le message de cette mosquée, c'est le message de fraternité, c'est le message de solidarité, c'est le message de la paix. C'est ça, أحباب الكرام همنا وأسأل العلي القدير أن يوفقني وإياكم التوفيق ويرزقنا الرشاد والسداد واجعلنا من عباد الصالحين المصلحين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما فيه خير ونصر وصلاح. اللهم يا رب إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم هيئنا بتأييدك ووفقنا بتوفيقك واجمعنا على محبتك وطاعتك ورضاك لا تكن منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا اليوم يوم علم مشهودا عندك ووفقنا لبناء بيتك يا ذا الجلال والإكرام واجعلنا خدام بيتك وخدام دينك وخدام عبادك يا رب العالمين وخدام المخلوقات جميعا في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعن الإسلام والمسلمين، اللهم كل الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم إن لنا إخوة يضطهدون ويقتلون ويصلبون، اللهم يا رب انصرهم نصرك العزيز. اللهم عليك بمن طغى وتجبر يا قوي يا عزيز فإنهم لا يعجزون قدرتك. اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان، اللهم استخدمنا في دعوتك خير استخدام. اللهم ألهمنا الرشاد والسداد وفصل الخطاب واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم رد شباب الإنسان إلى دينك ردا سليما جميلا. بغي الكرام دعوة خاصة أخت أهدت ما تحبه النساء لمسجد، أهدت ذهبا وتسأل الدعاء صلاحا لأولادها. اللهم اصلح لها أولادها. اللهم يا رب كما أهدت لبيتك ما تحبه النساء فهدي لها ما تحبه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك نعم المولى ونعم النصير. اغفر لنا واسترنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.